अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको वज़ू का सारा तरीका प्रैक्टिकली बताऊँगा, अमली तौर पे बताऊँगा, ताकि जब भी हम कोई भी अपनी नेक इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें, नमाज की अदायगी करें या हम कुरान की तिलावत करें तो हमारा वज़ू कामिल होना चाहिए। मैं आपको वज़ू के फ़राइज़ भी साथ साथ में बताने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली, ताकि हम सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन तमाम चीज़ों पे आपने अमल करना है। क्यों मैंने सोचा कि मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना लूँ वज़ू के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने कई जानने वालों को देखा, कई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो दीनदार होते हैं लेकिन वज़ू उनका कामिल नहीं होता, वज़ू उनका दुरुस्त नहीं होता, कि जिसकी वजह से फिर अगर आप 40 साल तक इबादत करें, 50 साल तक आप इबादत करते रहें, अगर आपका वज़ू कामिल नहीं तो आपकी नमाज कामिल नहीं। रसूलुल्लाह की एक हदीस है ना, आपने गालिबन सुनी भी होगी कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वज़ू है। तो इसलिए हमारा वज़ू दुरुस्त होना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। तो मैं माइक को सामने लगा लेता हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको सारी तफसीलात से भी आगाह कर दूँगा, ताकि हम वज़ू का जो मुकम्मल प्रोसेस है उसको समझ लें। इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वज़ू के अंदर सबसे पहले हमने अपने दोनों हाथों को धोना है, और दोनों हाथों का धोना ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी दोनों हाथों को हमने अपनी कलाइयों के समेत धोना है। दोनों हाथों को हमने 3 मरतबा धो लेना है। दोनों हाथों को धोने के बाद फिर हमने 3 मरतबा कुल्ली करनी है। 3 मरतबा कुल्ली करना और 3 मरतबा नाक में पानी बहाना डालना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वज़ू के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें हैं। यानी नंबर 1 पे हमने 1 मरतबा अपने पूरे चेहरे को कवर करना है, और दूसरी मरतबा हमने अपने दोनों हाथों को कुल्लियों समेत धोना है। नंबर 3 पे हमने चौथाई सर का मसा करना है, और नंबर 4 पे हमने अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वज़ू करूँगा, फिर इसका प्रोसेस भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हमने 3 मरतबा कुल्ली करनी है। जब हम कुल्ली कर लेंगे, इसके बाद हमने 3 मरतबा अपने नाक के अंदर पानी डालना है। दाएं हाथ के साथ आपने नाक में पानी डालना है, और फिर बाएं हाथ के साथ आपने नाक की सफाई वगैरह भी कर लेंगे। इसके बाद हम 3 मरतबा चेहरा धोएंगे। तो चेहरा हमने कैसे धोना है, ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और इस एक कान की लो से लेकर इस कान की लो तक, ये सारा एरिया हमारा चेहरे में शामिल है। अब जिस बंदे की दाढ़ी है तो फिर वो दाढ़ी का ख्याल करेगा, यानी दाढ़ी के अंदर तक पानी पहुँचाना कोई ज़रूरत नहीं है। 3 बार तक जब आप ये चेहरा धो, लेकिन ये शर्त उस बंदे के लिए है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। दाढ़ी नहीं है तो फिर ये सामने वाला एरिया ही काफ़ी है। तो हमने 3 मरतबा चेहरे को धोना है। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपके सामने मैं चेहरे को धोऊँगा। अच्छा, हमने चेहरे पे पानी किस तरह से बहाना है। चेहरे पे पानी बहाने के 2 तरीके हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, क्योंकि जब हम मस्जिद में वज़ू करते हैं तो वज़ू खाने के अंदर फिर आपके साथ वाले नलकों पे कई सारे लोग बैठे होते हैं। तो हमने वज़ू के अंदर 3 मरतबा अपने चेहरे पे पानी बहाना है, और इस तरह आहिस्ता से ऊपर से नीचे की तरफ ये सारा एरिया कवर हो गया, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। अगर आपकी दाढ़ी है तो फिर आपने यूँ खिलाल कर लेना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब हम दूसरे फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे, यानी दोनों हाथों को कुनियों समेत धोएंगे। तो इसके धोने का ये तरीका है कि ये जो कुनियों वाला ये वाला हिस्सा है ये धोने के अंदर शामिल हो, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ तक। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि यहाँ तक अपनी कुनियों को धो लेते हैं और ये वाले एरिया उनके खुश्क रह जाते हैं, तो कुनियों समेत धोने का हुक्म है। तो ये दूसरा फ़र्ज़ है, यानी 3 मरतबा दोनों हाथों को कुनियों समेत धोना। ये दूसरा हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथों को कुनियों समेत धो लिया। अब हमने तीसरे फ़र्ज़ की तरफ जाना है, यानी अपने चौथाई सर का मसा करना है। तो मसा करने के लिए आपने 1 मरतबा यूँ नया पानी ले लेना है। मसा करने का तरीका ये है कि अपने हाथ की शेप यूँ हमने बनानी है, इस तरह से। ये 3 उंगलियाँ ऐसे आ गई। अब हमने इन 3 उंगलियों के साथ चौथाई सर का, इतने सर का जो मसा करना है वो फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसा करना है, ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम अपने चौथाई सर का मसा करेंगे, ऐसे अपनी इन 3 उंगलियों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और ये हथेली वाला ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ ये साइडों से हम मसा करेंगे ऐसे,
اور پھر ہم واپس لے کے آ جائیں گے. یہ پورا مسا ہو گیا. اب انگلی اور یہ انگوٹھا یہ باقی رہتے ہیں, تو انگلی کے ساتھ ہم نے یہ کان کا جو یہ والا ایریا ہے یہاں سے ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. پھر اس انگلی کو اندر دونوں سائڈوں سے ایسے ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اندر ہو گیا. پھر یہ انگوٹھا باقی رہ گیا. اب انگوٹھے کے یہ کانوں کی جو پشت ہے اس کے اوپر ہم ہاتھ کریں گے. اب یہ 3 انگلیاں ان کی اوپر والی سائڈ باقی ہے, تو یہ گلے کا جو یہ والا حصہ ہے اس کے اوپر ہم مسا کر لیں گے. یہ مسا کرنے کا طریقہ آ گیا, اور یہ مسا بھی وضو کے اندر فرض ہے, اور یہ تیسرا اور بیسک فرض ہے, یعنی اس کے بغیر بھی آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا. اب چوتھی چیز ہے کہ ہم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو دونوں پاؤں کو بھی دھونے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, یعنی پاؤں کے اندر بھی کوئی چیز خشک نہ رہے اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے اندر ایڑیاں خشک رہ جائیں یا کوئی اور چیز خشک رہ جائے, یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. دونوں پاؤں کو اچھی طرح سے مل مل کے دھونا ہے تاکہ وضو کے اندر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. دونوں پاؤں کو دھو لیا. یہ میں نے آپ کے سامنے وضو کا پریکٹیکل طریقہ اس لیے دہرایا تاکہ اگر ہمارے وضو کے اندر ہمیں کوئی شک ہو یا کوئی شبہ ہو وضو کرنے کے اندر تو یہ دھل جائے اور ختم ہو جائے. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا جس کے اندر وضو کے اعضاء کو دھونے کی دعائیں, یعنی کلی کرنے کی دعا, پھر ناک میں پانی ڈالنے کی دعا, ایسے ہی چہرہ دھونے کی دعا, یعنی سارے اعضاء کو دھوتے وقت ہم نے کون کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو میں اچھی سی بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا. بڑی بہترین دعائیں ہیں. اگر ہم نے ان دعاؤں کو پکڑ لیا, تھام لیا ان دعاؤں کو, یعنی دوام کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر ہم یہ دعائیں کرتے رہے تو انشاءاللہ وضو کے ساتھ ساتھ یہ ہماری عبادت بھی بن جائے گی. اور یہ جو وضو کا میں نے آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتایا, ساری چیزیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر فرائض کتنے ہیں, وہ بیسک 4 فرائض ہیں. آج کے لیے صرف آپ نے یہی سمجھ لینا ہے کہ ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا, نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا. تو یہ وضو کا طریقہ تھا پریکٹیکلی, اور یہ صرف میں نے آپ کو ابھی فرائض بتائے ہیں. ابھی اس کی سنتیں کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گا. اور وضو کے اندر جو دعائیں ہیں جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کلی کرنے کی دعا, ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنے کی دعا, پھر چہرہ دھونے کی دعا, یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ضرور شیئر کروں گا. تو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں, اور میرے چینل کی بھی اگر آپ چاہیں تو محسن خان اسپیچز کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو اسلامک ملتی رہیں فقہ کے اعتبار سے, یعنی فقہی مسائل پہ آپ کو جو ویڈیوز چاہیے تو انشاءاللہ اس چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی. تو ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال.